सुनु था गुरुर तारा हे मामुगो सुनु था गुरुर तारा फकीर बोलिण गुरु मोर चिंता गुरा तकर घर फकीर बोलिण गुरु मोर चिंता गुरा तकर घर मामुगो सुनु था गुरुर तारा ननियो सुनु था गुरुर तारा मोर गुरु हेले फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान हेला चिनागुरा और गुरुंकर जिल्लाटा हेला नुआपड़ा तो इटा तो गला मोर गुरु ना ए माया दे तमन निजटा मोर ना का सुनबो हाय हाय अरे झल 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 से मोर मस्त जवानी ई महफिल गलानन भीती श्याम जी मुई खाने मुई चेज भाजी हो राजा जी 40 टका ने लागो माकुलियर भाजी खाए के बाजा बाजी की ना बाजी बोली कौच मामू सुनी जा नाटा मोरा बोली कौच मामू सुनी जा नाटा मोरा ए मामू को सुन गो ढोलिया को मोरा ए मामू को सुन गो ढोलिया को मोरा रमाकांत नाम मोर चिंदागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल कमुरपड़ा बासस्थान मोर रमाकांत नाम मोर चिंदागुड़ा मोर घर नुआपड़ा जिला मोर जिला मोर नुआपड़ा थाना मोर खड़ियाल कमुरपड़ा बासस्थान मोर बोली कौच मामू सुनी नाटा मोर बोली कौच पीड़ा सुनी नाटा मोर ए मामू को सुन गो ढोलिया को मोर ए मामू को सुन गो ढोलिया को मोर रूपेश मीडिया डीजे
ରାଧିକା বইলে শুণ রসবতী আগ দক্ষ যজ্ঞ কুণ্ডর দণ্ড উৎপত্তি আগ দক্ষ হেলা পুরুষ আগ অণদণ্ড যে নারী রসবতী লো শুণু থা তু মন দেই রসবতী লো শুণু থা তু মন দেই সতী সতীঙ্কর বাপা হেলে দক্ষ প্রজাপতি তো দক্ষ প্রজাপতি দিনে যজ্ঞ কলে আর সে যজ্ঞর মা সতীকে নিমন্ত্রণ নেই করি তো মহাদেবঙ্কর ঘোর অপমান কলে দক্ষ প্রজাপতি তো সেই দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞরে মা সতী তাঙ্কর দেহ ত্যাগ করিथिले আর সেই দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর যজ্ঞরু হি দণ্ড উৎপত্তি হেতিলা তো দক্ষর হেলা পুরুষ আর অনদণ্ড হেলা নারী নারী আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক বাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মণ্ডলে এমা পারুষে রহিলে নলিকেলি আরম্ভিরে বটমূলে কলে কেলি মোর গেলি বটমূলে কলে কেলি যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সর্বপ্রথম এই ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে তারপরে মোর মাতা পিতা কিয়ে থিলে জানিছ বনি আগ রাধিকা বইলে শুণ মন দেই শিবক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা মোহর আগ শুক্ল সেন যাতে মোহর যে মাতা মোর তপ কলা মতে জন্ম করবা পাই মোর মা তপস্যা করিଥିଲେ আগ তপে তো সহ হইল নিবর দেলে বি একলা একা খাউଛୁ সকাল বেলা চা টানি খাও আগ তপে তো সহ হইল নিবর দেলে বি চুরুন নীল বারটি দুহি তাহেনা চুরুন নীল বারটি দুহি তাহেনা তো যেতেবেলে সুপ্রভা গর্ভরে 11টা ঝিও জন্ম হই সারিଥିଲେ আম ঘরে 11 ভৌণী আমি এ তমর 11 মে হ্যাঁ এক কাম করবার তিলা তুমি ক্রিকেট টিম গোটে করি করি দ্বাপর যুগে ক্রিকেট খেলুଥିଲେ না চুপ কর আইপিএল না ভাগ না মারতিলা তো যেতেবেলে ঝিও ঝিও জন্ম হউছন মোর মা কো চিন্তা হি এ মা তমর মা বলি নেই হ্যাঁ যেন মা কে भी ঝিও ঝিও হেলে চিন্তা হবা আম ঘরে তো আম ঘর কে ননি ননি চারটা হি গলা যে মোর মা চিন্তা করি করি ডাংখে এবারে সুকি যেছিলা যে কন্যা দান হচ্ছে মহাপুণ্য যে কা করব মোর মা গোটে কা কথা মোর পিলার সবু না হচ্ছে না গো কমছে দমছে মোর পিলার মোর সব টেকনা গোটে নেই বলতি বলে বংশ রক্ষা নেই হচ্ছে বলে যে ই থর আম ঘর কে আশা দিদি মনে চেক করি নে এলে হ্যাঁ ফরম के देखला आरो बाबू हेबा ना बोल दला के मोर मा के खुश गो हे खाली आशा दीदी आसी करे कहि देले जे तुम खुश हो गेल ए मा खुश हे बाबू हेबा ना बोला के बाबू ने हेबा आरो अगली न बर्थडे मने सानु ना हमें बर्थडे भी मने दिसैल ना बर्थडे मने करे बाबूर ना फेरे मुई इलेक्शन करी कर रखी छे इलेक्शन नहीं से सिलेक्शन ओ इलेक्शन के सिलेक्शन काहे ना देबे जे हमर घर के बाबू हेले मोर पिलार ना पाकिस्तान देमी पाकिस्तान এটা কেনতা গো
बोले क्या जे पाकिस्तान देवी बोले बारंबार भारत और पाकिस्तान युद्ध होছে কি নি গাড়ি না এনে তেনে যদি সেটা ওটা কি হচ্ছে বলে কে নে বলো এটা পাকিস্তানের বুয়া হচ্ছে বলে ছাতি ফুলে করছে তো 12 নম্বর গর্ভরে যেতেবেলে মুই জন্ম হেলি হ্যাঁ হ্যাঁ পুনি থরে মুই ঝিয়া জন্ম হেলি এ ভগবান তুমি 12 নম্বর ঝিও মুই হচ্ছে 12 নম্বর এব ঝিଅ। হো ହୁଁ। হে তোমার না কেনা তিলা হো মোর নাটা যেন্তা মধুর মুই দিশুছে এন্তা সুন্দর আগ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ହଣନି ମୋର ନାମ ଜଗ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ସେଠାରେ ମତେ କେ ନଇଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁ ସାଥୀ ଆରିରନି ମଞ୍ଜୁ ସାରେ ଭରି গেলেই লো মোর ননন্দে হো হেলে জল মধ্যরে ঠেলিলে হেলে জল মধ্যরে ঠেলিলে ভৌণী যেতেবেলে জন্ম হেলে শুন গো এই বাটকে শুন কহ তো সেতকি বেলে মোর ভৌণী মানে সমস্তে সুন্দরী সুন্দরী হাই গো হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী মুই যেতেবেলে জন্ম হেলে হাই সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ମୁଇଁ ଦିଶୁଥିଲି হ্যাঁ ତ ମୋର ମା ବାପା କାଣା ଭାବିଲେ কানা ভাবলে গো মৌকে কে তোর বহু কেনতা দিছুতিলা জানসু কেনতা গো याद ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ ମୋର ଗୋଡ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଟେଢା ପଡିଥିଲା হ্যাঁ মোর আখি গুটে এন্তা টেরি লেকে দিলে এনে দেখলে এন্তি সেটা ধান টেরি কহে স্যার হ্যাঁ লক্ষ্মী মধ্যে টিকে সেন্তা টেরি আখি হাই গো তো মোর মা বাপা কানা ভাবলে কানা ভাবলে মোর 11টা ঝিও জন্ম হলে সমস্ত সুন্দরী ঝাকাস মাল মনে মাল হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী জন্ম হেলা হাই গো ই ঝিও তো সব কঠানো আছে অসুন্দরী গো ই অসুন্দরী কে কাই কর মোবাইল হ্যাঁ গুটে বাকসটে বনালে মঞ্জুসাটি সে মঞ্জুসা ভিতরে মতে ভরি দিলে আর সমুদ্র ভিতরে মতে ঠেলি হ্যাঁ হ্যাঁ যে তুমি যে বাহু তুমি বুড়ি করে মরি গল না কে গো যারে ডঙ্গা ভাসি যা নৌকা ধন্যবাদ। মোর ভাসি যা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড কলারে সম্মান রক্ষা করি করি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳା ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର এই ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ତ 12 নম্বর যেতেবেলে মতে সমুদ্র ভিতরে মতে ঠেলি দিলে হ্যাঁ মুই কেনতা করে বঞ্চিଥିଲି কেনতা করে বঞ্চি থিলা বলছে আগ সে জল মধ্যরে লাগিলি মুহি গো 16 দিন সেঠারে থিলি মুরহি কিন্ন গো আগ ই ধর্ম তেজ পাই হেরি সুন্দর সুন্দর। দিনে বৃষ ভানু গলে পদ্মবনর যে মতে নেত্রে দেখিলে আহা। আগ ঘর কোতা নেলা হননি চঞ্চলা কুদেলা বেলা গেলেইলো 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 হা 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 গেলেইলো 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 রে চঞ্চল আনন্দ হইনা গেলেইলো রে চঞ্চল আনন্দ হইনা গেলেইলো হয় গো সুন্দরী টুনটি কে দেব কে কো এ তোমার টুনটা না মোর রহিছে জহ টুনটি কে দেব কে হয় গো সুন্দরী বেটা কোন হে তোমার টুনটা না মোর রহিছে
ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମତେ ଠେଲି ଦେଲେ ହଁ ମୁଇଁ ପଦ୍ମା ଫୁଲେ 16 ଦିନ ରହିଥିଲି ହାଇ ଗ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜା ହଉଛନ୍ ବୃଷଭାନୁ ବୃଷଭାନୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେ होते ହଁ ତ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଥରେ 108ଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁଦିନ ଚଢଉଥିଲେ ହଁ ହଁ ମୋର ଘରକେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ହାଇ ବୋଲି ଗ ତ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲେ ମୁଇଁ ଛୁଆ ବେଲେ କୁଆ 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 ହେକରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ କାନ୍ଦୁଛ ଇ ଛୁଆ ବେଲେ ତମେ କୁହା ଗନ୍ଧୁଥିଲ କାନ୍ଦୁଥିଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ତ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଉଠେଇ କରି ମତେ ଧଇଲେ ଏନ୍ତା ଧଇଲେ ଆଉ ଭଗବାନ କେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହଁ हे प्रभु सेवा शंकर भोले बाबा ହଏ तमे जहाँ भी हो प्रभु मोके नुनी गोटे फोन पे कर देलो ହଏ हे बाबू नानी काटा फोन पे होचे तो वृषभानु राजा पद्म फुलरू मते पाइले आ उठेई कर निकर तांक स्त्री चंचला के देले चंचला मते पाली पोसी कर बड़ कले कनक मुकुर कांति नील दासी विधात्री हाँ, हाँ। कर दूतवत जंगा जंगा रे रश्मि अधिक तेज हाय गो। हवारु दिने दुर्वासा ऋषि मते नाम देले हाँ। राधिका इटा हैला मोर जन्म कथा ए बहु ओ। जन्म हेबार सिना हेला गो जेतेबेले तमर माँ बापा घरे तमे थिलो माँ बापा। प्रकृते तमकी केते वर्ष होथिला आ तमे रजवती हेतिलो रजवती हेला समय रे काए बार केन दिन केन नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागे थिला तमे रजवती हेतिलो से कथा रे कहत सुन लो बती हेलो तो हेलो बती नहीं से रजवती रोज मोर भेबर ना जे मुनी धरे गो जेतिले बती बसे धरी देबु ना गो चलसी ना जे रोज छी रे हां कहि तो देनी ना जे छानो रजबती हेलो तो ठीक कलो हां केते दिन घरे थिलो हाय गो। केते दिन तमे गाधी पादी गलो गाधी गलो तो ठीक कलो एटा नलकुआर पेनते गागलो की बंती से गागलो बोर पेन से गागलो की ए तुम्हें तुम जमान के ताला लगाम मारी के दियो। कथा है नहीं गो मुई जनता कहसी जे मोर न्या ने कहसी बोले मोर कथा दिसी पहले टुकेल लोग हेला कर्म और मनुष्य पिलर हेला जन्म राधा जन्म सिना हेले कर्म केनटा ठारे हेतिले आगो राधिका बोइले ननंदे सुनो मोर रजबती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मास रे गो रजबती हेली ए नना नना आगो बने अच्छे के आगो राधिका बोइले ननंदे सुनो मोर रजबती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मास रे मुई रजबती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार केमा पुष्पवती हेली सेही दिनर हेले मने टिके श्रुता करो हेले मने टिके श्रुता करो ननंदे मुई तो कहू अछि धीर धीर ननंदे धीरे धीरे धन्यवाद हमर प्रिय बंधु सम्मान सहित पुणी थे 50-50 100 टंका प्रदान कले मां जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी मां कोटिय संपत्ति तांको गृहरे प्रदान करंतु मोर आनंद कवार हरि बोल जेते बेले 12 वर्ष वृषभानु मते पाली पोसी कर बड़ कले 12 वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार दिन हाय गो। मूला नक्षत्र रे मुई पुष्पवती हां हां तो 7 दिन पर्यंत मते गुटे अंधार घरे रखितिले रखितिले गो। जिते बेले 7 दिन नारी मान को पुरी जेसी सुध स्नान करबा पई से बाहरी सन तो राधा किन जगह रे सुध स्नान करे किन जगह रे गो आगो सुचित्रा सती को संगरे धरी ननी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कुलक गली आगो 12 फूल फल से ठारे बांटिनो ए मा सुरभि गाई रमल मूत्र आनिन आगो 7 थर अंगे कलिले पन हेले से चले मु स्नान कली हेले से चले मु स्नान कली सूर्य जन मुई तो मासा बुड़ा देली जन साधु जन
କରିବନି तो सही समय राधा सुचित्रा सखी संगत रे मणिभद्रा के स्नान करिबले 12 प्रकार फूल फल बांटी करी राधा तांकर देह रे लगेथिले आ सुरभि गाईर मलमूत्र आनी करी से बालक केशक छणेथिले हमर वर्षाराणी नाम रे मां किछि टंका प्रदान करले सेही मां जगतजननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा से वर्षा रानी को छत्र आड़ी कर रखिथांतु बोला आनंदे कबार हरि हरि बोला गंतुराज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आरवा शरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणार बिंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की। तो आम सासू मां दैछन एटा कीर्तन केउठारे उत्पत्ति हैला कीर्तन को किए आनी थिले ओ कीर्तन प्रथमे किए करिथिले नारी माने केउ दिन रे रजवती हेले कोन घटी थाए नारी माने केउ पाप कले शीघ्र विधवा होंती शीघ्र विधवा होंती 7टा 12 रवि जे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हो केउ 12 दिन पुष्पवती हेले नारी माने शुभ होए से कथा हमर बड़मा पचरई ओ राधा सिना गुरुवार दिन रजवती हेले बोली के लक्ष्मी बनती किंतु ई विश्व ब्रह्मांड रे तो 7टा 12 अछि हां हां केन नारी केन बार दिन पुष्पवती रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काय पुण्य काय फल मिलसी जे से कथा रे कहत इरा केन तीर कथा कहबे रजवतीर कथा के बती 7टा 12 रजवती 7टा 12 रे केन बारे रजवती हेले काना है हां हां 7टा 12 आर हमरी जगा बियर 12 हे कथा नै से गो हमर कपा बेरो हे 12 कथा नै करबा 7टा 12 कथा कहा जाउछि ई रविवार हेले रजवती हो ननी होए अलप आयुष तार पति हो ननी हाँ। रविवार हेले रजवती হয় हो ननी रविवार हेले रजवती राधे सोमवार राजा दस हजार पतिभक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आदर হয় हो ननी सोमवार राजा दस हजार तार धरी बोले रे এটা Mari. Mangalore Raja Dosajara Asati pona rahe tara ho nani Mangalore Raja Dosajara হয় হননি অসতি পণ রহে তার হিরে নানি হ इटा मुई मनरु बनै करी कथा नै कहबा जहा पुराण रे कवि माने वर्णना करिछन रविवारे हेले रजवती अलप आयुषता पते सोमवारे रजदश जार पति भक्ता सुखे करे घर मंगल रे रजदश जार बंध्या सॉरी असती पण रहे तार 3टा 12 कथा गलाम हां यहाँ आसला बुधवार आगो बुधवारे जेउ नारी रजदश जार की हो रजदश जार नाना सुख भोग करे सुन सुज्ञानर की हो सुन सुज्ञानर आहा गुरुवारे जेउ नारी हुए रजवती हुए रजवती
অটে লক্ষ্মীবন্তী অটে লক্ষ্মীবন্তী কি হো লক্ষ্মীবন্তী বুধবারে রজদোষ যার নানা সুখ ভোগ করে তার গুরুবারে হেলে রজবতী সে নারী অটই লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে হেলে রজবতী সে নারী অটই পুত্রবতী শনিবারে রজদোষ যার বন্ধ্যাপণ রহিথাই তার তো এই 7টা বার মধ্যরু 3টা বার টিকে নারী মানঙ্কর পাই অশুভ এ মাইটা কেন কেন বার ডেঞ্জর হচ্ছে রবিবার রবিবার মঙ্গলবার মঙ্গলবার শনিবার তোমার মন কাজে দুঃখ করিছ হয় গো হ্যাঁ। তুমি মতে পছরালো এননি কেন বার দিন রজবতী হেলা তুমি তো বলি রবিবার দিনে কহিলা কে তুমি মতে কাଣା কହୁଛ কাঁ কহিলে যে নারী রবিবার দিন রজবতী হেবা